Hi everyone, this is Yellow team. Michelle. Our video for today is about Hindi the niya maano. basketball Pareho yung sports kulay. fest of GWG. Green Team versus Yellow Team. Championship for fighting for third. Ay, hindi kami ulit. Go, Green Team! Ay! Guys, Green Team, go shot! Go Green Team! Alexis! Go! Ay! Ayan na. Oh, shoot na balon. Go. Kinuha ni Troy. Ayun. Kinuha ni Troy, pasa. James! Go James! Yellow Team! Shot! Galing ah. Ate, mag-upo ka daw. Ate, mag-upo ka daw. Kaya hindi makita ni Tuan. Raisa! Go, Troy! Ayan na. Nakalive si Pangyan. Ayan na lang kasama kong nakalive. Si Mr. Michelle at saka si Mr. Jose. Ayan, at saka si Loche. Ayan, hanggang doon sa dulo. Go, James! 2 points. James! Go, James! Yes! Tie. Yeah. Bola ng Great Team. Go, Alexis! Ang taas naman ng... Guardia, printen! Go! Try! Bisa! Try! Go, James! Yeah! Yes! Yes! Sijan! Go! Yeah! Christina, mag-upo ka. Go, try! Try! Bola! Vega! Try! Go, Alexis! Shot! Alright. 9 10 10 6 in favor of Green Team.
James, score. Ay, yellow team pala yung card ko. Katabi. Mali kung dani mo ani ha, mga uniform na nila ni ano, Din. Bale. Dalhin ko doon. Oo. Dalhin ko doon. Kita ka niya. Bale. Raisa! Go, 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 Pass, Raisa, pass. Raisa! Go, try! Pasa! Shoot! Ay, net. Go, Alexis! Shoot! All right. 14. Yellow ten, ako ang bola. Yellow team! Muy bien, Daniel! Daniel! Maan ang jugula in taon. Ang bola, yan, nakuha na rin. Yes! Go, Kuyen! Ubaldo! Ala! Go, try! Yung mga kapatid! Laman! Ay! Mesa! Go, 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 Mesa! Mesa! Galing, galing na Mesa! Galing na Mesa! Mag-isa lang si Raisa na babae. Yay! 7 minutes. Go, go, go! Ala! Ala! Out na. Sorry. Tapos na? Ayan, ayan na, kinuha ni Rimen. Cute, Rimen. Grabe. Nakuha ng yellow ten, yellow ten. Balik ka na po. Nakuha ni Troy. Nakuha ni Troy. Ayan na, Troy. Ayan, Troy. Binasa. Ayun. Ay, cute. Wala pa rin. Wala pa rin. Pinasa, pasa muna. Ayan! Ayan, CJ! 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 Ayan siya! Time out! Time out! Ayan na, gumagaling. Ay, hindi ka pa pwede maka-time out kapag green team. Hindi ka pwede maka-time out kapag green team. Dapat yellow team. Ayan na, ayan na, ang yellow team. Nakuha ng yellow team. At binasa. Ang yellow team. Nakuha ang bola. Pwede na mag-time out. Tignan nyo naman, lumalakas ang mga yellow team. Yellow pen! Yellow pen! Go! Ako yung amen! Na-score na siya. Bakit walang score isa? Kasi. Awan. Ay. 52 siya? First personal foul of Efrain. Efrain to Christina. Dapat anak na si Christina kay naa si Kuan na. Si Raisa. Oh. Go Raisa!
nalipay. Yes, para may kuan siya. Diretso yung Go! Kuya manig ni hinat. Kuya manig pinasa. Ay, sayang. Ibigay sa kay Koan. Kapatid niya. Magkaibigay niya sa kapatid niya. Green team. Kasi kanang ko ano siya ba? Kanang na corner sa No good. may kuan siya. Meron siyang kasama. Hala, 2021 na. Dalian nyo. Green team. Alam, makakita pa yan siya. Ay, oh, okay man. Okay. No, kasi wala yung kanya, salamin. Salamin niya. Ay! James! Go, James! Go, try! Dapat hindi pa. Hindi ganun pag triple kasi makuha. 2 minutes and 30 seconds on the first half. Naghahanap ng makapasahan. Kare. Raisa. Sino kasama mo? Okay. Lamang na ang bisitante. Kinsa na yun? Kinsa nagkuha niya? Last touch ni Kuan. Last touch ni Amarillo. Last touch ni Kuan. Last touch ni Daniel. Alam ko. Hindi na ang referee. No, nakita ko. Ang referee man na-decide. Okay na. Last touch. Si. Last touch ni Kuan Daniel. Si.